नमस्कार जय जगन्नाथ स्वप्न ट्यूटोरियल को आपण मानक आंतरिक स्वागत। मु प्रियंका रथ आम चैनल जदि आपण माने नुआ छंती तेबे चैनल टी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर नियंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिवा आज आलोचना। आज आमे पढ़िबा ओडिया साहित्य क ख ग पुस्तकरू कारक और विभक्ति संपर्क रे व्याकरण आलोचना करिबा। कौन आलोचना करिबा? व्याकरण ओडिया साहित्य क ख ग पुस्तकरू कारक आलोचना करिबा। कारक काहाकू कुहा जाए, कारक केते प्रकारर, विभक्ति काहाकू कुहा जाए, विभक्ति केते प्रकारर, कौन कौन से सब विषय आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, वाक्य मध्यरे क्रिया सहित अन्य पदगुड़िकर संबंध को कौन कहंती? वाक्य मध्यरे क्रिया सहित अन्य पदगुड़िकर संबंध को कारक कुहा जाए। वाक्य मध्यरे क्रिया सहित अन्य पदगुड़िकर संबंध को कौन कहंती? वाक्य मध्यरे क्रिया सहित अन्य पद मानकर संबंध को कारक कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक केते प्रकारर? कारक 6 प्रकारर। कारक केते प्रकारर? कारक हेउची 6 प्रकारर। जे क्रिया संपादन करे बा जहा संबंध रे कौनसी क्रिया कुहा जाए ताहाको कौन कहंती? जे क्रिया संपादन करे बा जहा संबंध रे कौनसी क्रिया कुहा जाए ताहाको कर्ता कारक कुहा जाए। जे क्रिया संपादन करे बा जहा संबंध रे कौनसी क्रिया संपादित होई थाए ताहाको कर्ता कारक कुहा जाए। क्रियापद पूर्वरु किए बा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे केउ कारक मिली थाए। क्रियापद पूर्वरु किए बा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्ता कारक मिली थाए। कर्ता केते प्रकारर? कर्ता 2 प्रकारर। जेउ कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाकू कौन कुहा जाए? जेउ कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाकू प्रयोजन कर्ता कुहा जाए। प्रयोज्य कर्ता काहाकू कुहा जाए? जहा द्वारा कार्य संपादन करा जाए ताहाकू प्रयोज्य कर्ता कुहा जाए। जहा द्वारा कार्य संपादन करा जाए ताहाकू प्रयोज्य कर्ता कुहा जाई थाए। प्रयोजन कर्ता अन्य नाम कौन? प्रयोजन कर्तार अन्य नाम हेउची हेतु कर्ता। प्रयोजन कर्तार अन्य नाम कौन? प्रयोजन कर्तार अन्य नाम हेउची हेतु कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटा मो विरोध रे चक्रांत चलाइछि जना पड़िला एहार कर्ताकारक चिन्हाई दियो। कर्ताकारक किए ना? लोकटा मो विरोध रे चक्रांत चलाइछि एहा होछि कर्ताकारक। माने लोकटा चलाइछि तेणु करी कर्ता किए ठी? लोकटी। वाक्य मध्यरे कर्ताकारक होई पारे ताहार एक उदाहरण दियो। मो प्राप्य देई दियो मु जीवी। मो कथा तांकू कहिब नाही से रागिबे। लोकटी बड़ ठक जना पड़ी गला तमको बहुत बिकिली किछि कहिलनी। आंसर कौन हबो? लोकटी बड़ ठक जना पड़ी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तार क्रिया संपादन रे जहा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहाको कौन कुहा जाए? कर्तार क्रिया संपादन रे जहा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहाको कर्मकारक कुहा जाई थाए। कर्तार क्रिया संपादन रे जहा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहाको कर्मकारक कुहा जाई थाए। क्रियापद पूर्वरु साधारणतः कौन काहाकू बा केउठिकी लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कौन मिली थाए? क्रियापद पूर्वरु साधारणतः कौन काहाकू बा केउठिकी लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्मकारक मिली थाए। शिक्षक छात्र माननकू उपदेश देउछंती एही वाक्यटी रे केतोटी कर्म अछि? शिक्षक छात्र माननकू उपदेश देउछंती एही वाक्यटी रे 2टी कर्म अछि। शिक्षक उपदेश देउछन छात्र माननकू ही उपदेश देउछंती एथि 2टी कर्म रहिला। शिक्षक छात्र माननकू उपदेश देउछंती एही वाक्य रे मुख्य कर्म और गौण कर्म चिन्ह। उपदेश हला मुख्य कर्म, काहाकू देउछंती? छात्र माननकू देउछंती। ताहले गौण कर्म कोन हबो? छात्र माननकू। जहा साहाय्य रे क्रिया साधित होई थाए
ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟି କରଣ କାରକ? କରଣ କାରକ କେଉଁଟି? ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲା? ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ଏଠି କରଣ କାରକ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା। ଲୋକଟି କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ କାଟୁଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ କରଣ କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। ଲୋକଟି କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ କାଟୁଅଛି। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କୁରାଢ଼ୀରେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟୁଛି ସେ? କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି କରଣ କାରକ ଏଠି କ'ଣ? କୁରାଢ଼ୀରେ। ସେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ କରଣ କାରକ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବଢ଼ାଅ। କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେ ଉପର ବେଳା ନଦୀ ପାର ହେବ। ସେ କାହାକୁ ପଚାରି ନଦୀ ପାର ହେଲେ? ସେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ? ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ତାହେଲେ କରଣ କାରକର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସେ ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କି କାରକ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ। ଏ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ? ଭିକାରୀକୁ। କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ? ନା ଭିକାରୀକୁ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ତାକୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରି ଦିଆଗଲା, ତାଠାରୁ ଆଉ ସେଟା ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କ'ଣ ହେଲା? ଭିକାରୀକୁ। ରାମବାବୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କ'ଣ ଅଛି? ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ। ଏଟା କେଉଁ କାରକ ହବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। କାହିଁକି ନା ଏହା ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରି ଦିଆଗଲା। ରାମବାବୁ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଧୋବାକୁ। ଏଠି ଧୋବାକୁ ହବ କି କର୍ମ କାରକ। କାରଣ ଧୋବାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟି ଦିଆଗଲା ସେଟା ଫେରସ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଲୁଗା ଦିଆଗଲା ସେଟା ଫେରସ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ଦାନାର୍ଥେ। ତେଣୁକରି ଏହା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ। କର୍ମ କାରକରେ କ'ଣ ହବ? ନା ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଆଗଲା। ଧୋବା କ'ଣ କରିବ? ରାମବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇବ। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? କର୍ମ କାରକ ହେଲା। ଧୋବା ସେ କର୍ମଟି କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଫେରେଇ ଦବ। ଏଠି କର୍ମ କାରକ କ'ଣ ହେଲା? ଧୋବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାମବାବୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏହା ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରି ଦିଆଗଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଫେରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଠାରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉନଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମ କାରକ ହୋଇଛି। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ତାହା ଯାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ତାହାର କି କାରକ ହୁଏ? କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ତାହା ଯାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଗଛରୁ ପତ୍ରଟି ପଡ଼ିଲା, ପତ୍ରଟା କ'ଣ ଆଉ ଗଛରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଲାଗିଯିବ କି? ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ତାହା ଗଛଠାରୁ ପତ୍ରଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି କେଉଁ କାରକ ହବ? ଅପାଦାନ କାରକ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରମିଳା ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିଛି। କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ଆଣିଲା? ନା ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଅପାଦାନ କାରକ ହବ। କାହିଁକି ନା ନଈଟା ବହୁଛି, ସେ ନଈରୁ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଣିଲା। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ନଈଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଣିଟା ନଈଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା। ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁଠି ହେଲା? ନା ନଈରୁ ହିଁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କି କାରକ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କି ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା
क्रिया साधित हेबार काल सूचित कराए ताहाकू केउं कारक कुहाଯାଏ जेउ पद द्वारा क्रिया साधित हेबार काल सूचित कराए ताहाकू कालाधिकरण कारक कुहाଯାଏ जेउ पद द्वारा क्रिया साधित हेबार विषय सूचित हुए ताहाकू कि अधिकरण कारक कुहाଯାଏ विषयाधिकरण कारक कुहाଯାଏ जेउ पदरु क्रिया साधित हेबार भाव सूचित हुए ताहा कि अधिकरण कारक हुए ना जेउ पदरु क्रिया साधित हेबार भाव सूचित हुए ताहाकू भावाधिकरण कारक कुहा जाइथाए कौन कौन जानिले स्थानाधिकरण कारक कालाधिकरण कारक विषयाधिकरण कारक भावाधिकरण कारक तापर एग्जांपल देखिबा कोन ना तांको बेकरे अनेक सुना गहना बेकरे अंडरलाइन हेची ताहले एठी केउ करण कारक हेबो तांको बेकरे अनेक सुना गहना ऑप्शन धर कर दियाला स्थानाधिकरण कालाधिकरण विषयाधिकरण आंसर कौन हेबो स्थानाधिकरण कारक कारण बेक बेक हेउची गोटे स्थान सेही ठारे ही तांकर सुना गहनाटा शोभा पाउची तेणु करी एटा कहला स्थानाधिकरण कारक नेक्स्ट क्वेश्चन से सप्ताह रे थरे एठाकू आसे रेखांकित पद हेउची सप्ताह रे तेणु करी एटा कहबो गोटे स्थान विषय सूचित करागला तेणु करी एठी हेबो स्थानाधिकरण कारक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान पाली साहित्य रे प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान पाली साहित्य रे जणे विद्वान गवेषक थिले रेखांकित शब्दटी केउ अधिकरण विषय अधिकरण पाली साहित्य केउ विषय रे ना पाली साहित्य उपरे से अधिक गुरुत्व आरोप करथिले तेणु करी कोन हबो एटा पाली साहित्य रे होचे विषय अधिकरण ए क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन देख से सप्ताह रे थरे एठाकू आसे सप्ताहटा कौन सप्ताहटा हेउचे एक समय तेणु करी एटा हबो कालाधिकरण प्रिंटिंग मिस्टेक हेतु एठी स्थानाधिकरण देइछि किंतु एटा स्थानाधिकरण न हे कालाधिकरण हेबो कहबो कालाधिकरण कारक हेबो प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान पाली साहित्य रे जणे विद्वान गवेषक थिले केउ साहित्य रे ना पाली साहित्य रे तेणु करी एठी को हबो ना विषय अधिकरण कारक हेबो बुढ़ाटी अति कष्ट रे शब्द केतोटी उच्चारण कला रेखांकित शब्दटी केउ अधिकरण रेखांकित कोन अछि कष्ट रे तेणु करी एठी को हबो भावाधिकरण माने कोन एठी बुढ़ा लोकटे अति कष्ट रे ता निजर भावना को व्यक्त कला शब्द केतोटी उच्चारण कला निज भावना द्वारा तेणु करी एठी को हबो भावाधिकरण कारक पात्र रे जल अछि रेखांकित शब्दटी केउ प्रकारर अधिकरण रेखांकित कोन ना पात्र रे आधार आधाराधिकरण आधाराधिकरण स्थानाधिकरण थिले एठी कहिनांदा स्थानाधिकरण जेहेतु ऑप्शन रे विषयाधिकरण आधाराधिकरण कालाधिकरण भावाधिकरण देइछि एठी कोन हबो आधाराधिकरण माने पात्र आधार करिछि जलकू पात्र द्वारा जल आधारित होइछि तेणु एठी कोन हबो आधाराधिकरण कारक नेक्स्ट क्वेश्चन चाषी माने बिलरे चाष करंती रेखांकित पदटी केउ कारक चाषी माने होची रेखांकित रेखांकित पद ताले केउ कारक होला कर्ता कारक चाषी माने जेतु सेडा होला कर्ता कारक नेक्स्ट क्वेश्चन महाजन चाषी मानक द्वारा बिलरे चाष कराइले महाजन चाषी मानक द्वारा बिलरे चाष कराइले चाषी मानक द्वारा रेखांकित अछि ताले कोन हबो प्रयोज्यकर्ता महाजन चाषी मानक द्वारा बिलरे चाष कराइले प्रयोज्यकर्ता कोन हबो चाषी मानक द्वारा परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाइथिले परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाइथिले अंडरलाइन कोन अछि परशुराम ताले ये की हेले प्रयोजक कर्ता
छात्र माने इतिहास पढ़ुअछंती छात्र माने रे अंडरलाइन हिची ताले रेखांकित शब्दटी केउ प्रकारर कर्ता हला मुख्य कर्ता छात्र माने इतिहास पढ़ुचंती मुख्य किए छात्र माने से माने ही इतिहास पढ़ुचंती तेणु करी मुख्य कर्ता किए छात्र माने। निम्नलिखित वाक्यटी केउ कारकर उदाहरण मु जाने तुमर ए कामरे मन नाही यह केउ कारक कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार रे प्रमाणित हेला सुदाम चोरी करी नाही वाक्यटी केउ कारकर एक उदाहरण विचार रे प्रमाणित हेला सुदाम चोरी करी नाही वाक्यटी होची कर्ता कारक। हरी छुरी रे आंब काटुछि अंडरलाइन अछि छुरी रे रेखांकित पदटी केउ कारक करण कारक। हरी छुरी रे आंब काटुछि छुरी रे कौन हबो करण कारक कहा द्वारा आंब काटुछि छुरी द्वारा ही आंब काटुछि तेणु करी एठेला करण कारक। झियटी नईरू पानी आणुछि रेखांकित पदटी की कारक नईरू आणुछि नईरू माने अपादान कारक। से काहींकी आसीछंती मु जाने रेखांकित पदपुंज केउ कारक से काहींकी आसीछंती कर्ता कारक। गुरु शिष्य मानंकु उपदेश देउछंती रेखांकित पद केउटी शिष्य मानंकु उपदेश तेणु करी यह कौन हबो उभय कर्म कारक शिष्य मानंकु उपदेश गुरु कौन करुछंती शिष्य मानंकु होउछंती मुख्य कर्म आउ उपदेश होउछ गौण कर्म तेणु करी दुईटी कौन हला उभय हेउछंती कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्र माने शिक्षकों को प्रश्न पचारुछंती रेखांकित दुई कर्म कारक मध्यरु केउटी मुख्य कर्म और केउटी गौण कर्म अंडरलाइन केउथिरे अछि शिक्षकों को प्रश्न ताले आंसर कोन हबो प्रश्न हेउची मुख्य कर्म काहा को पचारुछंती शिक्षकों को पचारुछंती तेणु करी शिक्षक हेले गौण कर्म प्रश्न हला मुख्य कर्म। से गछरु फल तोलिले वाक्य रे गछरु की कारक गछरु हेला अपादान कारक काहेकि ना सेटा छेद होई गला गछरु पत्रटी पड़िला पत्रटी कौन हला ना गछरु छिंडी गला बा अविच्छेद्य विच्छेद होई गला तेणु करी कौन हला एटा अपादान कारक। सेमती से गछरु फल तोलिले फलटा कौन गछरे लागिथिला तोला हेबा द्वारा ताहा गछरु अलगा होई गला तेणु करी एहा कौन हला अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर ब्रजकिशोर स्वाई धर्मशास्त्र रे जने ख्याति संपन्न प्रोफेसर रेखांकित पदटी केउ अधिकरण कारक रेखांकित पद केउटी धर्मशास्त्र रे डॉक्टर ब्रजकिशोर स्वाई धर्मशास्त्र रे जने प्रसिद्ध ख्याति संपन्न प्रोफेसर यह कौन केउ विषय रे धर्मशास्त्र विषय रे तेणु करी यह हला विषयाधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन कुहुड़ी रे चतुर्दिक आच्छादित होइअछि रेखांकित पदटी केउ कारक कुहुड़ी रे रेखांकित अछि कुहुड़ी रे चतुर्दिक आच्छादित होइअछि एहा हेउछि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य गुड़िक रेखांकित पद मध्यरु केउटी कर्म कारक नुहे राम आंब खाउछि अंडरलाइन हिची आंब उपरे आंब खाउछि एहा कोन खाद्य अपादान कारक रे जीव उषा फूल तोलुछि फूल फूल तोलुछि माने एटा कोन गोटे कर्म कारक राम आंब खाउछि गोटे कर्म करूछि तेणु करी एटा कर्म कारक खारबेल मगध जय करिथिले एटा मध्य गोटे कर्म कारक माठिया रे पानी अछि आंसर कम माठिया रे तेणु करी कर्म कारक नुहे कोटा माठिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य गुड़िक रेखांकित पद गुड़िक मध्यरु केउटी करण कारक नुहे मु हातरे लेखे अंडरलाइन हिचे हातरे एटा कौन करण कारक कारण हाथ द्वारा से लेखे पिलाटी पड़िया रे खेलुअछि पड़िया रे कौन करछि
ଖେଳୁଅଛି ଏଟା କର୍ମକାରକରେ ଯାଉଛି। ହରି ଛୁରୀରେ ଆମ୍ବ କାଟୁଅଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ କାଟୁଛି? ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ କାଟୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହବନି। କେଉଟ ଜାଲରେ ମାଛ ଧରେ, କେଉଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରେ? କେଉଟ ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରେ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଅଛି। ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି କରଣ କାରକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନୁହେଁ? ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦିଅ, ଏଟା କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କରି ଦିଆଗଲା। ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ, ରୋଗୀକୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଔଷଧ ଦାନ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ଫେରିବ କି? ଫେରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଫେରସ୍ତ ଆଣିବ କି? ଆଣିବ ନାହିଁ। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ ଆଣିବା, ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଦାନ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପାଦାନ କାରକ ସୂଚକ ନୁହେଁ? ସେ ସକାଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଟା ଅପାଦାନ କାରକ। ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଅପାଦାନ କାରକ, କାହିଁକି ନା ଚାଳରୁ ପାଣି ଠପ ଠପ ହେଇ ଗଳି ଯାଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ପାଣିଟା କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠିବ କି ପୁଣି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ନେଇ ଲହୁଣୀରେ ପକେଇଦେବ କି? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଅପାଦାନ କାରକ। ହାତୀ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ ସୂଚନା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁ ପଦଟି ଅଧିକରଣ କାରକ ନୁହେଁ? ଚାଷୀ ଦାରେ ଧାନ କାଟୁଛି, ଏଟା ଅଧିକରଣ କାରକ ନୁହଁ। ବାପା ସକାଳେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଧିକରଣ କାରକ। ସେ ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ସେ କେଉଁଥିରେ ନିପୁଣ? ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧିକରଣ କାରକ? ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ ଏଇଟା ହେଇଛି ସକାଳେ, ଏଇଟା ବିଷୟାଧି କାଳାଧିକରଣ କାରକରେ ଯାଉଛି ସକାଳେ। ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଏଇଟା ବିଷୟାଧିକରଣରେ ଯାଉଛି। ଡାଳରେ କାଉଟିଏ ବସିଛି, ଏଇଟା ସ୍ଥାନାଧିକରଣରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଦାରେ ଧାନ କାଟୁଛି, କେଉଁଥିରେ ଧାନ କାଟୁଛି? ଏଇଟା ତ କେଉଁଥିରେ ବି ଯାଉନି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା କେଉଁ ଅଧିକରଣ କାରକ ଏଇଟା ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା, କେଉଁ କାରକ? ଅପାଦାନ କାରକ। ସେ କଟୁରୀରେ ଗଛ ହାଣୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ହାଣୁଛି? କଟୁରୀ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? କରଣ କାରକ। ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରି ଦିଆଗଲା। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, କର୍ମକାରକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କର୍ମକାରକ କେଉଁଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 22 ପାହାଚରେ ଭାରି ଭିଡ଼, କେଉଁ କାରକ ହବ? ଅଧିକରଣ କାରକ। ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ନା 22 ପାହାଚରେ ଭାରି ଭିଡ଼, କ'ଣ ହବ? 22 ପାହାଚରେ ଭାରି ଭିଡ଼। ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ଖାଏ, କ'ଣ ହବ? କର୍ମକାରକ। କର୍ତ୍ତାକାରକ କେଉଁଟା? ନା ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଅଛି, କିଏ ଖେଳୁଛି? ନା ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଅଛି, ତା ହବ କର୍ତ୍ତାକାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ କୋଉଟା ହବ? ନା 22 ପାହାଚରେ ଭାରି ଭିଡ଼, 22 ପାହାଚରେ ଭାରି ଭିଡ଼ଟା କ'ଣ ହବ? ଅଧିକରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ କ'ଣ ହବ? ନା କରଣ କାରକ, ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଏହା ହେବ କରଣ କାରକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବା ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରକ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କର। ଆମେ ସକାଳେ ବସିଛୁ, ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ହବ? ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଛୁ, କାଳାଧିକରଣ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲେ? କାଳାଧିକରଣ କାରକ। ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅଛି, ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଆଧାରାଧିକରଣ କାରକ। ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ। ପ୍ରସନ୍ନ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ, କେଉଁଥିରେ ପ୍ରବୀଣ? ବିଷୟାଧିକରଣ କାରକ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି।
तेणुकरी आमर कारक आलोचना आज इतिकी समाप्त है। नेक्स्ट क्लास आम विभक्ति आलोचना करवा। कारक आलोचना रे आम कौन जानिले कालाधिकरण विषयाधिकरण स्थानाधिकरण कारक केते प्रकार कारक काहाकू कुहा जाए इत्यादि आम आलोचना कले। नेक्स्ट क्लास रे ओडिया साहित्यर ज्ञानकोश पुस्तक रु आम आलोचना करबा कारक संबंध रे। ओडिया साहित्यर क ख ग पुस्तक रु आलोचना कारक होई गला एवं ओडिया साहित्यर दर्पण पुस्तक रु मध्य आलोचना होई गला कारक विषय रे। नेक्स्ट क्लास रे ओडिया साहित्यर ज्ञानकोश पुस्तक रु आलोचना करबा। जदि आपण माने हम चैनल टी को सब्सक्राइब करना हंती तेबे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट माध्यम रे जणैबे वीडियो टी किपरि लागिला।